यहाँ बात एम्पावरमेंट की हुई है कि औरतों के एम्पावरमेंट की, और हम सब शायद इस बात से पूरा इत्तेफाक करते हैं कि हमारे माशरे के अंदर ख़वातीन उस तरह एम्पावर्ड नहीं हैं जैसा कि वो डिज़र्व करती हैं, जैसा कि वो उनका हक है, जैसे कि वो उनको होना चाहिए, इस तरह वो एम्पावर्ड नहीं है। और एम्पावर्ड ना होने का मतलब ये है कि जो कुछ भी उनके पास तवानाई है, वो किसी भी किस्म की तवानाई हो, वो उनके मालो दौलत हो, वो उनकी मेहनत हो, वो उनका जिस्म हो, वो उनकी जो भी खुदा ने उनको दिया है, तो वो जो कुछ भी है, जो पावर है, जो एनर्जी है, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये औरतें खुद फैसला नहीं करती हैं आमतौर पे। मैं आपको इसके उस तारीफ़ों में या उसमें नहीं जाऊंगी कि किसने क्या कहा है इसके बारे में और क्या किया है। मैं सिर्फ, क्योंकि मैं गांव देहात में काम करती हूँ, औरतों के साथ काम करती हूँ, मर्दों के साथ भी काम करती हूँ, तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगी कि ये एम्पावरमेंट का सफ़र क्या होता है और एम्पावरमेंट कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है। मैं काम करती हूँ गाँवों में, और मैं ये काम 24 साल से कर रही हूँ। एक इदारा है इंडस रिसोर्स सेंटर के नाम से, शायद आप में से किसी ने सुना हो। उस इदारे को हमने बाकी लोगों की तरह मैं भी मुलाजमत करती थी, पहले गवर्नमेंट में और फिर आगा खान फाउंडेशन में। वो सब मैंने छोड़ के फिर ये इदारा बनाया जो इंडस रिसोर्स सेंटर के नाम से जाना जाता है, और इसके ज़रिए सिंध के गांवों के अंदर हमने काम करना शुरू किया, क्योंकि सिंध के गांवों में हमने ये देखा कि गुर्बत बहुत है और बढ़ती जा रही है, और उसके साथ साथ जो तालीम है उसका मेयार भी गिर रहा है और उसकी एक्सेस भी ख़त्म हो रही है। तो तालीम के बग़ैर गुर्बत दूर नहीं हो सकती, और इस गुर्बत के साथ तालीम नहीं हो सकती, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। तो हमने इन दो चीज़ों को पकड़ा और ये सोचा कि हम औरतों की तालीम और लड़कों की जो तालीमी सूरत हाल है उसमें बेहतरी, इनके ऊपर हम काम करना शुरू करेंगे। लेकिन जब हमने तालीम पे काम करना शुरू किया, जो हमने सुना था, क्योंकि मैं भी शहर की रहने वाली हूँ, और मैंने जब जो सुना था शहर में अफसरों से और बाकी लोगों से बात, वो ये सुनी थी कि लोग जो हैं वो जाहिल हैं, वो अनपढ़ हैं, वो अपनी न्यानियों को पढ़ाना नहीं चाहते, वगैरह वगैरह। मैंने गांव में जाके बिल्कुल इसके बरक्स देखा। मैंने देखा कि औरतों को पढ़ने का बहुत शौक़ है, बच्चियों को पढ़ने का बहुत शौक़ है। हम जिस गांव में जाते थे, जिस ज़माने में हम ढूंढ रहे थे कि कहाँ स्कूल खोलें, तो ये जामशोरों के आसपास जो गांव हैं, खानोट और मंजूराबाद और इन इलाकों में हम जाते थे, तो मुझे याद है कि मेरे पीछे 10-10, 12-12 बच्चियां होती थी और कहती थी आप हमारे लिए स्कूल खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे। तो बच्चियों को एक हसरत थी और एक शौक़ था बहुत सीखने का, और बच्चियों के माँ बाप को पढ़ाने का शौक़ था। लेकिन और बहुत सारे मसाइल हैं जिनको हम कहते हैं कि जो सप्लाई साइड के मसाइल हैं। मसलन मंजूराबाद में गए, मंजूराबाद में पता चला कि स्कूल खुला था 12 साल पहले, एक टीचर आई भी थी, और मगर वो 12 साल से नहीं आ रही। तो अगर वो 12 साल से नहीं आ रही तो बच्चे ज़ाहिर है नहीं पढ़ेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, जो सप्लाई साइड के मसले हैं, और सप्लाई साइड जब मैं कहती हूँ तो उसमें मैं भी शामिल हूँ, आप लोग भी शामिल हैं, टीचर्स भी शामिल हैं, गवर्नमेंट भी शामिल है। हमारी अपनी ख़ताएँ हैं, हमारी अपनी कमज़ोरियाँ हैं, हमारी अपनी नेग्लिजेंस है, और हम कहते ये हैं कि ये बच्चियों को पढ़ाना नहीं चाहते। और ये मैं समझती हूँ ये बहुत ही बड़ी ज़्यादती है कि एक तो आप उनको सर्विस दें भी नहीं और फिर इल्ज़ाम भी उन पे ही डालें। तो ये सोच के हमने लड़कियों के स्कूल खोलने शुरू किए गाँवों में, मुख्तलिफ़ जगहों पे। शुरू में तो थोड़ा सा मोबिलाइज़ करने में वक्त लगा, लेकिन 3-4 साल के बाद सूरत हाल ये हो गई कि औरतें आके बैठ जाती थीं और कहती थीं हमारे लड़कों को भी दाखिला दो, क्योंकि लड़के वहाँ से कुछ नहीं पढ़ के आ रहे। तो फिर हमने लड़कों के लिए हमने कहा कि भाई यहाँ तो अदले बदले में शादियाँ होती हैं, तो हम अदले बदले में कर लेते कि आप अगर अपनी लड़की को स्कूल से निकालेंगे तो लड़के को हम निकाल देंगे, और हम सिर्फ कज़न्स को या भाइयों को उनको लेंगे,
ہم باہر کے لڑکوں کو نہیں لیں گے. تو وہ ہماری جو پالیسی تھی, پہلے تو اس کے اوپر بڑا اعتراض ہوا, لیکن پھر اس کے بعد انہیں ماننا پڑا. میں نے کہا یہاں زندگیوں کے سودے اسی طرح ہو رہے ہیں اور آپ جو ہیں وہ ایک داخلے کے لیے اس طرح کرتے ہیں. تو بہرحال تو اس طرح یہ لڑکے اور لڑکیوں نے پڑھنا شروع کیا. وہ ایک ٹیچر اور 20 بچے, اور اس سے کہانی شروع ہوئی تھی. آج خدا کا شکر ہے کہ 41 اسکول ہمارے اپنے ادارے کے ہیں, اور 29 اسکول جو ہیں وہ ہم نے سرکاری لیے ہوئے ہیں, جن کو ہم دیکھتے ہیں. گھوٹکی میں ہیں, سکھر میں ہیں, خیرپور میں ہیں, جو سرکاری اسکول ہمارے پاس ہیں. اور ہمارے اپنے اسکول جو ہیں وہ جام شوروں میں ہیں, وہ خیرپور میں سب سے زیادہ ہیں. تو یہ ہمارے پاس ہے. اور آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ 19,000 سے زیادہ بچے اس وقت ہمارے سسٹم میں موجود ہیں, اور ان میں تقریباً آدھی لڑکیاں ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم اس ٹیچر جو ہیں وہ لڑکیوں کو رکھیں. اگر مجبوری ہوتی ہے تو لڑکوں کو لیتے ہیں, ورنہ ہم لڑکیوں کو لیتے ہیں. تو ہمارے اپنے اسکولوں سے جو اتنی سی بچیاں آئی تھیں, جن میں سے کچھ مجھے یاد بھی ہیں کہ بچپن میں پیاری سی چھوٹی بچیاں آئی تھیں, 96 بچیاں, 96 بچیاں ہمارے اسکولوں میں ٹیچر ہو کے واپس آ گئی ہیں. اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ جنرل نرسنگ میں ساری سیٹیں خالی جاتی تھیں. اب ایسا نہیں ہے کہ ساری سیٹیں خالی جائیں, بچیاں وہاں پڑھ رہی ہیں, سیکھ رہی ہیں. نرسنگ بہت سارے شعبے ایسے ہیں کہ جس کے اندر وہ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں. تو اور اب وہ لڑکیاں بڑی ایمپاورڈ ہیں. وہ لڑکیاں جو پہلے ڈر کے آتی تھیں, چھپ کے آتی تھیں, بھائیوں کی شکایت کرتی تھیں کہ بھائی کیا کہتے ہیں اور کیا نہیں کہتے اور کس طرح کرتے ہیں, آج وہ بہت ایمپاورڈ ہیں. لیکن ایمپاورڈ ہونے کے لیے, بس میں اسی پہ بات ختم کروں گی, ایمپاورڈ ہونے کے لیے صرف پڑھائی سے کام نہیں چلتا. آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے دیکھا ہے کہ پڑھی لکھی لڑکیاں کراچی جیسے شہر میں شادیاں ہو کے مار کھا رہی ہیں, اور ڈاکٹر ہو کے مار کھا رہی ہیں, پٹائی ہو رہی ہے ان کی, اور وہ کچھ نہیں کہہ پا رہی. تو صرف پڑھائی سے کام نہیں چلتا, صرف معاشی ترقی سے کام نہیں چلتا. مجھے لگتا ہے کہ بہت اہم یہ ہے کہ لڑکیاں جو ہیں, جو کوئی بھی اس طرح اپنے آپ کو آگے لانا چاہتی ہیں, تو وہ جب تک ان میں ایک یکجہتی نہیں ہوگی, ایک ان میں لیڈرشپ آپ ان کی نہ بڑھائیں, وہ ایک دوسرے کا سہارا نہ بنے. ان کا سہارا کوئی نہیں ہے, انہیں ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے. تو جب تک وہ ایک دوسرے کا سہارا نہ بنے, جو سفر ہے وہ آگے بڑھتا نہیں. اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ اس سفر کو بڑھنا بھی چاہیے. تو سولیڈیرٹی جو ہے, جو یکجہتی ہے, کہ یہ ایک دوسرے کے کام آئیں. اور ہم نے ان کے گروپس بنا دیے, ہم نے ان کو رجسٹر بھی کرا دیا, یہی سوچ کے کرا دیا کہ کل کو ان کی شادیاں ہوں گی, یہ ادھر ادھر بکھر جائیں گی, ایک پہ برا وقت آئے گا تو وہ کس سے کہے گی کہ مجھے مدد چاہیے. تو وہ جو مدد والے ان کے جو سہارے ہیں, مدد والے جو ان کے رشتے ہیں, ان کو استوار کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ مستقل استوار رہیں. اور پھر ان کی اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں نے بھی دیکھا ہے کہ معاشی ترقی یا معاشی آزادی جب ہم کہتے ہیں کہ ایک عورت کو جب ہوتی ہے, تو سب اس سے ذرا دور رہتے ہیں اور ذرا اس کی عزت زیادہ کرتے ہیں. اس میں نے دیکھا, ہم نے عورتوں کے جو گروپس بنائے تھے, میں خیرپور کی بات آپ کو بتاتی ہوں کہ میں ایک دن گئی وہاں پہ گاؤں میں عورتوں سے بات چیت کرنے, تو 5 لڑکے میرے ساتھ, اور وہ مجھ سے کہنے لگے, میڈم آپ ان لڑکیوں سے کہیں ہمیں بھی قرضہ دیں, ہمیں بھی قرضہ دیں. تو اب زمانہ یہ اس طرح بدل گیا کہ لڑکیوں کے وہ سفارش کروا رہے ہیں کہ ہمیں بھی قرضہ دیں. ہم اپنے کچھ مہمانوں کو لے کے گئے ایک گاؤں کے اندر, تو وہ جو لڑکی تنظیم کی لیڈر تھی, اس نے تقریر شروع کی, اور اس نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں ایک زمانے میں لڑکوں کی تنظیم تھی. تو پیچھے سے وہ لڑکا جو صدر تھا, اس نے کہا تھی نہیں ہے. تو اس لڑکی نے کہا ہمارے خیال میں تھی, اور آگے بڑھ گئی. تو یہ جو کانفیڈنس ہے, یہ کانفیڈنس یوں ہی نہیں آتا, یہ اس لیڈرشپ سے آتا ہے, اس اعتماد سے آتا ہے جس میں
लोग ये समझते हैं कि हम अपने आप को थोड़ा बहुत बदल सकते हैं, आगे चल सकते हैं. बहुत शुक्रिया.